Okay. Okay, last round. Wala na ring gear, guys. Oh guys, dito si sir, si Abutan, Division Champion. Champ Lister, Labutan. Mr. Abutan, dati ito Division Champion. Na-inspire yung bata pa, para masanay. 17 years old pa lang. Nalalayan nga yung amateurista natin para matuto. Yan. Third. Go. Okay, taas. Go. Yan. Pag-district mo, pag-jump mo, Sundi dayon. Oo, bigay ka agad district. Go. Go. Oh, kanan, bitawan mo kanan ka agad. Perfect Pag-jump ka, kanan ka agad. Iba talagang galaw sa pro, guys. Talagang tinitingnan lang yung kamao, guys. Oh. Iba talagang galawan ng pro. Magaling talaga. Oh. Oh. Balik agad, Bert. Go. Balik agad. Go. Ayan guys. Balik agad ka, Bert. Kasi dyan ka maturo sa lakas. Kasi ano yan, ito division yan eh. Oh. Oo, kanan, pak. Diretso kaliwa, kanan. Huwag mong i-play yung ano. Bert, bitaw. Oh. Go, kamay. Go. Sunod. Upper. Go. Pagbitaw at kasagad. Pagdatislit, atras. Huwag mo sanayin, dumikit ka pagka bababa. Taas ang kamay, taas.